اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس ختم ہو چکا ہے اور اس اجلاس کے بعد ہنگامی پریس کانفرنس اس وقت کی جا رہی ہے. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہیومن رائٹس کا عالمی دن ہے. جس خوبصورت انداز میں ہم نے یہ دن کل اڈیالہ جیل کے پاس صبح کی 2:30 بجے منایا، دنیا نے دیکھ لیا. انٹرنیشنل میڈیا کے بھی لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا. ایسے رویے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ امید کی جاتی ہے، یہ خواہش کی جاتی ہے کہ ہم بس ہر قیمت پہ لوگوں کے غلط رویوں کو، غیر آئینی رویوں کو، استبدادی رویوں کو برداشت کرتے پھریں. یہ ہمارے لیے مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آج اگر تھوڑی سی بھی عقل سلیم لوگوں میں ہوتی تو میرا دوست ایاز خود گور صاحب سے یا میرے دوست اسد قیصر صاحب سے کہتا کہ کل کیا ہوا تھا. لوگ ڈسکس کرتے، مزہ آتا، بات ہوتی. یار لوگوں کو حکم ملا ہے کہ بس کسی کو بولنے نہیں دینا، اور بس میں لیٹ آیا، ہمارے ساتھیوں کو بولنے نہیں دیا گیا. اس طرز پہ یہ پاکستان کو وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم مزید آگے نہیں بڑھیں گے. ہم پاکستان کو ایک سماجی معاہدہ اکٹھا رکھے ہوئے ہے، آئین پاکستان. اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے جب سے پاکستان ٹوٹنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آئین بنا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اب تو آئین نام کی کوئی چیز رہی نہیں. لوگ نہ اپنے حلف کا خیال رکھتے ہیں، نہ لوگ اپنی وعدے کا خیال رکھتے ہیں. ان حالات میں عمران خان پاکستان کے کروڑوں انسانوں کا رہبر، جیتے ہوئے الیکشن جیتے ہوئے رہبر جیل میں ہیں، اور ان میں اتنی بھی شرافت نہیں ہے کہ ان سے ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے. میں، جو میرے دونوں بھائی ہیں، یہ شریف آدمی، یہ بھی اور یہ بھی، دستی خیل، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بریگیڈیئر صاحب، میں نے ان سے دوستانہ لڑائی کی ہے کہ اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ کا الف یہ ہوگا کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت ہوگی. اگر عمران خان سے ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تو ڈائلاگ کس بات کی؟ جس تنظیم سے آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس کا لیڈر جیل میں ہے، اس کے منتخب وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دیتے، اس کی بہنوں کو آپ خود بلاتے ہیں کہ منگل کے دن آ جایا کرو. وہ اس جوان عمر میں، 70 سال سے اوپر کی عمر میں، وہ وہاں 4 5 بجے تک بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر آپ ان کو ٹھنڈے پانی سے ورکروں سمیت غسل کروا دیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی غریب کے اس نالے میں. پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا، وہ لیڈر، پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا. کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی. یہ استبدادی حکومتوں کا رویہ جہاں بھی رہا ہے، ان کے خلاف عوام اٹھے ہیں، اور جب عوام اٹھتے ہیں پھر سب کچھ جل جاتا ہے. نہ اقتدار رہتا ہے، نہ اختلاف رہتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، اداروں کا نقصان ہوتا ہے. اس بربادی سے پہلے ان کو عقل و دانش سے کام لینا چاہیے اور بسم اللہ کرنی چاہیے ڈائلاگ کے لیے. عمران خان کے ساتھ ان کے اکابرین، پارٹی کے لیڈروں کی، ان کے گھر والوں کی، دوستوں کی ملاقات کی اجازت ہوگی تو ڈائلاگ کی طرف پہلا قدم بڑھایا جائے گا. اجازت مل جاتی ہے تو ہم سمجھیں کہ پھر برف پگھل سکتی ہے، اور مذاکرات کے لیے آپ نے آج ہاں کر دی. اس پہ کوئی واقعی سنجیدگی کا مظاہرہ ہے؟ مطلب یہ دیکھیں، مذاکرات کن سے ہو رہے ہیں؟ مذاکرات، عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے. اس کی رائے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیا سوچ رکھتا ہے، کیا فکر رکھتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے، کہاں تک جانا چاہتا ہے، تو پھر ایک ایسی فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. یہ ان کی پارٹی کے اکابرین ہیں، یہ مل لیں، یہ شریف آدمی سارے مل لیں، ہمیں اندازہ ہوگا. اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بس جی جو ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا وہ قبول کر لو، دیٹ از امپاسبل.
It's impossible. अच्छा जगदीश साहब, ये बताइए कि आज स्पीकर ने कुछ देर पहले यहाँ टॉक की साथियों से बात करते हुए उन्होंने मुज़ाकरात पर मुस्बित पेशरफ्त के ऊपर बात करते हुए कहा कि जो गुफ्तगू उन्होंने की मुख्तसरन ये कि उन्होंने खान के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट्स की जाती हैं फील्ड मार्शल के हवाले से, वो सबसे बड़ी रुकावट, ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ी रुकावट जो है मुज़ाकरात के लिए वही है इस वक्त। क्या क्या जो फील्ड मार्शल के हवाले से ट्वीट्स होती हैं खान के, ट्वीट्स होती रहती मुझे हैं। मायूसी हुई है कि जो ट्वीट होते हैं के हवाले से वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। देखिए, जब आप लोगों को तंग करेंगे तो उनको रोने का भी हक नहीं देंगे आप। तो कुरान करीम कहता है, अल्लाह पाक कहता है किसी को बुरा मत कहो, लेकिन मजलूम कोई हक है। जब अक्सर वो क्या करेगा सिवाय गालियों के, क्या करे सिवाय रोने के? आप ना करें। आप आलिम फाजिल से अपने को समझते हैं, एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स रिएक्शन, ये न्यूटन का कानून है। आप एक मुस्बत बात करेंगे, ये शरीफ आदमी इनकी तरफ से 2 मुस्बत बातें आएंगी। जब आप गलत बात करेंगे, गलत बिस्मिल्लाह ये रहे। उन्होंने कहा है कि गवर्नर राज के वाले से अब हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं, मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, इनको बहुत मौका नहीं, दिया, बात ये जो तेरा हुस्न करश में साज करे, आपकी मर्जी। एक आदमी 4 करोड़ इंसानों का नुमाइंदा है, वहाँ के लोग इससे मुतमईन हैं, वो उसका अपना लीडर समझते हैं। आप छड़ दौड़ना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें, छड़ दौड़े। अब कौन रोक? साहब, एक ये सवाल आपसे है कि अभी अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि उस वक्त मुज़ाकरात होंगे जब बानी पीटीआई से मुलाकात करने दी जाएगी, और अगर मुलाकात नहीं होती, यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है, अगर मुलाकात नहीं होती तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जब अभी मशरूत इजाजत की बात अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह जिन्हें खान साहब ने अहमात दिया है कि वो आज चीज करेंगे, तो इस दौरान आपकी पार्टी के बैरिस्टर अली जफर ने, मशाल ने किस तरह अपनी तरफ से एक नाम दे दिए कि मुज़ाकरात की इजाजत अब है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इकट्ठे एक कमेटी बनाते। बात ये है, एक अजीब कर रहे हैं आप। नहीं, उसको नहीं। बात ये है, अजीब किस्म की अफवाहें हैं। आप चाहते हैं कि अफवाहें जारी रहें। कोई कहता है इमरान खान बीमार है, कोई कहता है इमरान खान की जान को खतरा है, कोई कहता है इमरान खान। एक मुलाकात से ये सारी अफवाहें खत्म हो जाएंगी। आप हमें रोकते क्यों हैं? आप कानून भी यही होता है, सिर्फ आदमी से मिलना है, सेहत कैसी है, वो अंदर की हालात बता देगा, हम बाहर की बात बता देंगे, फिर देखा जाएगा कि ये ऊँट किस करोड़ बैठता है। आप वालिदैन को जेलों में रख के उनको खींचे तो बच्चे आपके साथ फंक्शन में कैसे बैठे? आपके साथ कब तक आपके साथ सीट में बना के बैठ जाए? और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो फिर शायद अवाम ही आपको समझा देंगे। हमने बड़ी कोशिश की, मैंने बारहा कहा है, बार बार कहा है, और बड़े क्रिटिसिज्म के बाद जो मुझ पे हो रही थी, उसके बावजूद हम सब ने कहा है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे, जद और जोर से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप इतना आइसोलेशन में जाते हैं, आप चाहते हैं कि अवाम खान से न मिले या खान अवाम से दूर हो, तो ये मुमकिन नहीं है उस बंदे के लिए या उन लोगों के लिए जो 70% इस वक्त खान साहब के साथ है, एटलीस्ट 70% जो कंस्टिट्यूट करते हैं 17 करोड़ अवाम। पाकिस्तान की अवाम को तेश ना दिलाएं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आइन कानून के मुताबिक ना हो। बहनों का राइट है, अक्टूबर 2023 से हाई कोर्ट की ऑर्डर चली आ रही है, वो सारे ऑर्डर के मुताबिक उनकी मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब के साथ वकला और फैमिली की मुलाकात हो। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये एसओपी के मुताबिक है, ये रूल्स के मुताबिक है, ये हम दोनों के बाहिमी रजामंदी से ये ऑर्डर हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब के वकला और जेल इंतज़ामिया की इसमें रुकावट नहीं होगी। अगर इतनी चीज़ पे आप रुकावट डालते हैं, फिर आपके इरादे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर कहते हैं कि फिर अगर आपने ये देखा कि दूसरी तरफ से आप पे आवाज़ आई, तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। ये सारा सिस्टम, हम इस सिस्टम के बेनिफिशरी को हम हमेशा से कहा है कि आप तो पार्लियामान में नाजायज़ तौर पे बैठे हैं, आप तो जाके स्ट्रेंजर है इस पार्लियामान में, बट फिर भी हमने इतना कहा कि हम आपके साथ बैठते हैं। तो आप खामखा अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामान में मज़ीद ना बैठा जाए, तो ये इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज इस तरीके से इजलास चलाया गया, हम उस पर बात करना चाह रहे थे, बिकॉज हमने यही कहा है कि ईवान के अंदर हम बात करें, ईवान के अंदर हमारी बात हो और वो सुनी जाए, और हमारे डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता, इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी,
जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये अगर आप बहाना बनाते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं कराते कि वहाँ से ट्वीट आती है, बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों बंद है? उसका तो कोई ट्वीट हैंडल नहीं है, उसकी फैमिली तो कभी कोई प्रेस टॉक नहीं करती, तो उनकी मुलाकात तो हो। कितना अरसा से उनकी मुलाकात भी बंद है, उनको भी कोई चीज़ें नहीं जा रही। एटलीस्ट ये तो आप एक और लेवल पे आप गिर गए। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है, वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। वाकई सिस्टम यहाँ तक ख़राब हो गया, कोलेप्स कर गया कि एक मुलाकात के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ये बहुत अफसोस का दिन है।